नमस्कार मोर प्रिय दर्शक बंधु आज आम पलि आसीचु जेनटा कि बीरामाल गाँ बड़फुरला पंचायत धर्मगढ़ ब्लॉक कलाहांडी जिला के आउ से गाँव रे गोटे नाट अच्छे आपण मैंने शुणी पारे से नाटर ना है भाग्यर लिखन के करन प्रिया परसे बंधा जीवन आ से नाटक के लिखिछन गुरु गगन नागेश से गाँव रे द्वितीय वार्षिक बैठक होचे आ से बैठक के आम पलि आसचु आ से बैठक रे केन केन कलाकार मान अच्छन केन केन कलाकार मान आसबे केन केन नवा कलाकार मान रहबे सबू विषय जानमा। तो दर्शक बंधु से नाटटा आमर ये चारिगढ़ रे चांचल्य सृष्टि करिछि जेनटा कि शताधिक अधिक मंच रे परिवेषण करिछि आ से नाटर द्वितीय वार्षिक बैठक आज तो आम से बैठक के पहुँची जाइछुँ आ सेने केन केन कलाकार मान अच्छन सबू देखमा आउ तांको से नाटर विषय किछि जानमा सेने आपण माने जानि पारथिबे से नाटटा अनेक दूर के जाई करी नाट परिवेषण करिछन तेबे आसन देखमा। दर्शक बंधु आमर पाखे आमर बीरामाल नाटकर माँ लंकेश्वरी नाट्य अनुष्ठान दुर्दांत खलनायक से आज्ञा अच्छन आउ तांके टिके बुझमा आउ तांकर परिचय टी जानमा आपण माने जानिछन तथापि भी तांकर परिचय आमके निहाती दरकार है। आज्ञा नमस्कार। आज्ञा नमस्कार आज्ञा। आज काଣା केन बैठक ही आज्ञा आपन आज्ञा आज 2026 रो एटा गोटे बैठक 26-27 रो चली आज्ञा किए केन रहबा किए केन नहीं रहे एंती गोटे आमे एटा है आज्ञा एंती गोटे बैठक करिथिलु सब तो सरी साल न भोजी भोजी सब सरला ना आज्ञा भोजी भी थिला आज्ञा। तो आपन रहबे आज्ञा आज्ञा मुई रहबी आज्ञा आज्ञा ई बीरामाल माँ लंकेश्वरी नाट्य कला अनुष्ठान के मुई छाड़ी कर नहीं जाई पारे आज्ञा आज्ञा 26-27 रहबी आज्ञा मुई आज्ञा। तो केते खुशी लागुଛି आज जेन बैठक रे बसिथिले समस्त कलाकार माने जेन भोजीपाती भला हला जेन पिकनिक भलिया आउ समस्त बसी करी गोटे ठारे खाइले गोटे ठारे जेन बैठक बसले तो केते खुशी अछि आज्ञा मैं बहुत खुशी अच्छे आज्ञा सबू जनता कि आमर गोटे परिवार बोला गोटे पारे बसलु गोटे पारे खाइलु मत बहुत खुशी लगुच आज्ञा एंता सब आगे चली थो आज्ञा सबू भाई बहन कर थो आज्ञा एंती आमर माँ लंकेश्वरी नाट्य कला अनुष्ठान आगे जो आज्ञा एतकी एका मुई चाहूचे आज्ञा आज्ञा बहुत खुशी लागला आज्ञा। तो काना डायलॉग पतर टे गोटे पदे हो गया आज्ञा आपन ना टे नि कहला आज्ञा मोर ना हैला कैलाश नहीं मोर गाँ हैला बीरामाल पंचायत हैला नंदीगाँ ब्लॉक हैला धर्मगढ़ आज्ञा मोर पढ़ा हैला बेहरा पढ़ा आज्ञा आज्ञा। मुई तो इन डायलॉग गोटे कहबी बोलछे आज्ञा जेते बेले ए राखी पूर्णिमा हेले कहसी से डायलॉग टे कहछे आज्ञा कौन सारी घर पारा को कुल्ला ढाउ ढाउ प्रताप सेन सांप को जेते क्षीर दे पशिले भी सांप चोटरे विष थाए प्रताप सेन मने पका से दिन जाबला कथा से दिन जाबलाटा आज मते विषाक्त कर देछि बहुत सुंदर लागला आज्ञा। रायमोहन परिडाटा भी हर पटनायक डायलॉग मार तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जाहो 2026-27 बैठक रे माने सुंदर भाव रे ही सारला नहीं बहुत धन्यवाद बहुत खुशी लागला नमस्कार। बंधु आमर बीरामाल नाटक जेनटा कि नायिका एवं नायक अभिनय करसन तो तांको दुई जोड़ी के आम भेटिचु आ तांको ठारो तांकर परिचय टे नामा ए वर्ष 2026-27 बैठक रे से उपस्थित ही तो ये पार्टी रे रहबे केने रहन से विषय भी किछि दुई जानमा। तो आज्ञा नमस्कार। आज्ञा नमस्कार आज्ञा आपन को परिचय टी देन सर मोर ना है डेविड मोर घर है नरला ब्लॉक है आज्ञा। तो बहुत सुंदर करे आम दर्शक बंधु परिचय दिले आज्ञा। तो आपन इ नाटक रे जेन 26-27 नाटक आज बैठक ही थिला तो ये बैठक रे आपन भी तो शामिल थिले हाँ आज्ञा। तो ई वर्ष 26-27 रे इन रहबे कि केन के जिवे आपन इन तो रबार अच्छे आज्ञा आज्ञा हाँ रहबार अछि ने कि आज्ञा हाँ। तो आपन से सेकंड हीरो भूमिका अभिनय करबे का टिका मेन हीरो करते वर्ष जेनटा सुयोग देले से करबी यार आज्ञा आज्ञा एग्री अछन। तो दर्शक बंधु मालिक दीपक टिके ही जो आज्ञा गीत बोल गीत उठी जो मते लगाना लो लगाना गोरी प्रेम डोरी
ମତେ ଲଗାନା ଲୋ ଲଗାନା ଗୋରି ପ୍ରେମର ଡୋରି ମୁଁ ଯେ ବିଦେଶୀ ତୁ ପରଦେଶୀ ମୁଁ ଯେ ବିଦେଶୀ ତୁ ପରଦେଶୀ ଏ ପ୍ରେମ ସଫଳ ହେବ ଆଶା ଯେ ନାହିଁ ମତେ ଲଗାନା ଲୋ ଲଗାନା ଗୋରି ପ୍ରେମର ଡୋରି ମତେ ଲଗାନା ଲୋ ଲଗାନା ଗୋରି ପ୍ରେମର ଡୋରି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆପଣ ଏଇ ବର୍ଷ କମ୍ପିଟିସନ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ କେନ୍ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ କି ଆଜ୍ଞା? ହଁ ଯାଇଥିଲୁ, ଏଇଟା ମଙ୍ଗଲପୁର କମ୍ପିଟିସନ୍ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ସେନେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କାଣା ହେଇଥିଲା? ସେଟା ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଜ୍ ଯାଇଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା? ହାଏ ସେଠାରୁ ଏକା ଆପଣ ଆଉ କେନ୍ ଜାଗାକେ ନେଇ ଗଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଯିବାର। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଯେନ୍କି ସେକେଣ୍ଡ ହିରୋଇନ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରସନ୍, ତ ଆମ ସେ ଦିଦି ପାଖେ ଦୁଇ ପଦ। ଦିଦି ନମସ୍କାର। ଦିଦି नमस्कार दादा, ତ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅ ଦିଦି ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। मोर ना हूँ प्रिया हरपाल और मुझे हूँ बलांगीर बर्तमान धर्मगढ़ रे घर भड़ा नहीं कर रोचे। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଦି। ତ ଦିଦି ଏ ବର୍ଷ ଯେନ୍ ଆମର ବୀରାମାଲ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କଲେ, ତ କେତେ ମଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡେ କଲେ? है बा 160 प्लस ही जीवा 160 प्लस हवा प्लस ही जीवा 168। 68 नहीं है आके केबे एतकी प्रोग्राम करथिले कि एटा फास्ट कर कले? इटा फर्स्ट टाइम है। तो ई 26-27 रे जेनटा बैठक खला आज ई बैठक रे भी तो आपण रहबे है ए नाटक रे। है तो गोटे कथा दीदी आम दर्शक बंधु मान गीत दुई पद भलटा गीत पद शुणे दियो। हिरोइन मना करती हिरो के तो हेतकी बेलर गीत प्रेम कथा कहनी हे वीर प्रेम कथा कहनी हे वीर प्रेम प्रीति किछि मुहि जानिनी मो हृदय तम पाई टिकिए प्रेम नाही मो हृदय तम पाई टिकिए प्रेम नाही। बहुत सुंदर दीदी, बहुत धन्यवाद। तो दीदी देखन 168 मारले के ई वर्ष, तो ई वर्ष 200 मारवा लगी चेष्टा करन आ एंता दर्शक भल पाए आपण घर उपरे थाउ। हेन्ता जदि दर्शक मन भल पावा देवे आ तांकर प्यार मोहब्बत देवे बोले निश्चय तांकर आशीर्वाद रु इतर 200 रु एवब करमु बस हमर जेते दर्शक माने अछन तांकर दया माया तांकर भल पावा हमर उपरे थाउ। तो हमर भेनेसन जेन आपण रोल करसन केनता लागसी? बहुत बढ़िया लागसी। हां हां ते हीरो हीरोइन भूमिका अभिनय करसन जे मोर पहला फर्स्ट जोड़ी भी थिले से मोर बेस्ट जोड़ी थिले आ तांकर पर मोर बेस्ट जोड़ी जेन अछन से मने का अछन। बहुत धन्यवाद दीदी, जेहेतु आम दर्शक बंधु मान किसी दुई पद कहले गीत गोटे पद शुणे से आपको अनेक अनेक धन्यवाद, नमस्कार। तो दर्शक बंधु आमर सम्मुखें अच्छन आमर जेनटा कि बीरामाल नाटकर गुरु आज्ञा बोली चलवा आ हीरो भूमिका अभिनय करसन आज्ञा। तो से आज्ञा पाखे अच्छु आ से आज्ञा के दुई पद टी परिचय टी मांगमा आगे। तो पहला आमर माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल के आपको स्वागत आज्ञा। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। तो आपणकर परिचय टी आम दर्शक बंधु मान के दियो। ଆଜ୍ଞା ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ଗଗନ ନାଗ ଆହୁରି ମୋର ଗାଁ ହେଉଛି ଘଣ୍ଟିଗୁଡ଼ା ଆଜ୍ଞା କୁକସରା ବ୍ଲକ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା। बहुत धन्यवाद आज्ञा, बहुत सुंदर लगला। तो आपन ए नाट तो आपन निजे लिखिछन आज्ञा, नाटर ना टिके कहन हम दर्शक बंधु के। ଆଜ୍ଞା ନାଟର ନାଁ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟର ଲିଖନ କେ କରିବାନ ପ୍ରିୟା ପରଶେ ବନ୍ଧା ଜୀବନ। आज्ञा आज्ञा तो ई नाट गोटे लिखिछन ना कि केतरा नाट आउ दिछन? 6-7ଟା ଖଣ୍ଡେ ବହି ହେବ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଭିତରୁ ନାଗପାଣି ବି ଟିକେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଚାଲିଲା ବୋଧେ ଆହୁରି ଏଇଟା ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। एटा ठीक चल जे। ହାଏ 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 आपन निजे का अभिनय करसन हीरो भूमिका रे? ନିଜେ ଅଭିନୟ କରିଛି ଆଜ୍ଞା। हीरो छडा आउ केन केन भूमिका अभिनय करसन आज्ञा? ଚାଷୀ ରୋଲ୍ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଗାଡ଼ିକି 3 ନମ୍ବର ସିନ୍ ସେଟା। चासी रोल आपन परमानेंट करछन? ହଁ 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 କରିଛି ଆଜ୍ଞା। आउ केन केन एक्टर जदी आपन को जदी कमी जे केन सुविधा असुविधा रे नै आसी पारले आपन केनता करसन? ବାଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା କରବା ଆଜ୍ଞା, ଗୁରୁ ଗୋଟେ ହେଇଛ ହେତକି ଯଦି ନେଇ କରିପାରିବି ବୋଲେ ନେଇକି ଗୁରୁର ଫାଇଦା କାଣା କି ଆଜ୍ଞା। ତାର ମୂଲ୍ୟ काଣା ରହିଲା आज्ञा आज्ञा एटा तो निहाती ବାଧ୍ୟ ନା ସେଟା ଆମକେ जनता करबी करबा पड़वा। तो इने तो हम चाषबास जमी ठारे अच्छु आज्ञा। ଆଜ୍ଞା तो चाषीर गीत पदे आम शुणले आम दर्शक बंधु मान के शांति लगवा आउ खुशी टिके भी लगवा।
खेत बाहले काम करी मोर पेट जलुचे पेटर लागी पेट पीट मोर मिसी जाऊचे खेत बाहले काम करी मोर पेट जलुचे पेटर लागी पेट भूकर लागी पेट पीट मोर मिसी जाऊचे बासी खाई मुई खेतर कबार कर्मी 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 बासियान झाड़मी 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 बासी खाई मुई खेतर कबार कर्मी बासियान झाड़मी 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 बासी खाई मुई खेतर कबार कर्मी। बहुत सुंदर लागला बहुत धन्यवाद जा हो 2026 तो आपणकर पुराटा बने माने पिकअप नाला अनेक जगार नाट परिवेशन कले माने 100 कम से कम 68 खंडे हो आज्ञा किंतु ई वर्ष 26-27 रो आज बैठक हैला आज्ञा ये बैठक हैला के आपणकर आशा विश्वास अच्छे तो ई 26-27 रे आपन केते नंबर मंच के टार्गेट करिछन मन भितरे से भितरे दीपत के आज्ञा এই গলা বর্ষ যদি আমি 168 প্রোগ্রাম করিছু বেলে আমার গোটে আশা আছে আজ্ঞা আসন্তা বর্ষ কিছু নেলে বি 200 दोहरा शतक 200 কেনতা করে প্রোগ্রাম করমু সে চেষ্টা চলেছু আমি आज्ञा आज्ञा হয় तो से चेष्टा रेखा आपन अछन आ से टार्गेट रे इटा बैठक भी हे द्वितीय नंबर बैठकटा আজ্ঞা 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 आज्ञा आ ए वर्ष केन केन जगह रे बही दबारे आपन घर माने आग्रह अछि आज्ञा मोर मतरे आज्ञा मुई आपनकर जरिया रे कहसी ना मोर पाखे रूलर अछन किंतु बहिना बालक नै ना आज्ञा सर सर एबे भी मोर पाखे लेडीज दुइटा अछन आज्ञा रूलर अछन विलेन भी अछन आज्ञा किंतु बहिना बालक नै ना नहीं ना बोलो कहि नै पारे क्या जग दिया कथा रे अच्छे जे से दूध माने दूध के घर घर बुला लेबी घिनी खावा लोग किनी ना खावा नै ना आ घोड़ा घोड़ा छाप के जदी ए डेला बाटे रखी कर 2 किलोमीटर लगन भी चाली चाली कर राती लोग जी कर घिनी कर आनी कर पी पार पैसा दे से कथा बोलिया से कथा बोलिया ना आज्ञा आज्ञा हाय तो वर्तमान आ किन किन गाँ रे देबो जे सेटा गोटे पधेल कहो ना एबे फुरला लागि तो कहूचन आज्ञा शानपुर सानफुरला लागि आज्ञा तो काଣା होचे बहिनाला परे का जणा होय बही नाला परे हवा आज्ञा गोटे अनुष्ठान गोड़बाटा हाय कम कथा नै से जेन दिन बही देबी से दिन नेके जणा पड़वा जे ने कि गोटे पार्टी नुआ पार्टी चलला आज्ञा हाय तो बहुत धन्यवाद आज्ञा बहुत खुशी लागला आपनकर गुरु ही पासे द्विपद किछि कहले आ आपनकर हीरो भूमिका अभिनय भी कर चन निजे से विषय किछि कहले आ चासी ही पासे जेन अभिनय करे चासी रो गीत भी द्विपद सुने देला तो बहुत खुशी लागला जेहेतु हमर माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल रे आपनकर किछि मतामत दी कर किछि द्विपद सुनाला हमर दर्शक बंधु माने सेदिले आपनके अनेक अनेक धन्यवाद आज्ञा नमस्कार दर्शक बंधु सम्मुख रे माँ लंकेश्वरी नाट्य अनुष्ठान रो जेन आज्ञा कि बैकग्राउंड सिंगिंग करसन और से आज्ञा जरिया रे बहुत सुंदर कर तांकर बैकग्राउंड के करी कर दर्शक के मोहित करसन तो से आज्ञा ठार द्विपद जानमा तांकर परिचय टे जानमा तो नमस्कार आज्ञा नमस्कार आज्ञा तो आपनकर परिचय टे दिया मोर परिचय होचे आज्ञा मोर ना होचे मनोज नायक आज्ञा मोर ग्राम होचे इच्छापुर आज्ञा पोस्ट तरापुर ब्लॉक धर्मगढ़ जिला कलाहांडी तो केनता अछन पहला आज्ञा मुई भल अच्छे आज्ञा 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 तो हमर दर्शक बंधु मान लगी गोटे श्लोक जैसी फर्स्ट टाइम आज्ञा तो से श्लोक टिके सुने दियन आज्ञा ठीक अच्छे आज्ञा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे बहुत सुंदर लगे जा हो भगवान कर जेन श्लोकटे जेन के कर्णरे बाजले मनटा पवित्र हेसी आ सकाल माने फास्ट नाट स्टार्टिंग रु अपन श्लोकटा गायसन तो बहुत सुंदर लागसी दर्शक के तो गोटे कथा एबे सुनमा ई 26-27 रे आपण हमर बीरामाल नाटक अनुष्ठान रे काम करबे आज्ञा मालकेश्वरी नाटक हाँ काम करबी आज्ञा 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 तो गोटे कथा जे बैकग्राउंड सिंगिंग रो गोटे किछि गोटे गीत थिबा गोटे पद से गीत पदे हमर दर्शक बंधु टिके सुने अच्छे आज्ञा बेले आम नाट जेन टाइटल सॉन्ग जेनटा अच्छे सर से गीत गाई देवी आज्ञा देखो दुनिया बाला कि भाविथिले कि घटी गला देखो दुनिया बाला
କି ଭାବିଥିଲେ କି ଘଟିଗଲା ରାମାୟଣ କି ମହାଭାରତ ଏମିତି କଥା ଘଟି ନଥିଲା ଯୁଗର ଦୋଷ ନା ମଣିଷର ଦୋଷ ଉପରବାଳା ବି ଖୋଜେ ରହସ୍ୟ ଯୁଗର ଦୋଷ ନା ମଣିଷର ଦୋଷ ଉପରବାଳା ବି ଖୋଜେ ରହସ୍ୟ ସମୟ ବି ଆଜି ଏହି କଥା କରେ ପ୍ରଚାର ଭାଗ୍ୟର ଲିଖନ କେ କରିବ ଆନ ଭାଗ୍ୟର ଲିଖନ କେ କରିବ ଆନ ଭାଗ୍ୟର ଲିଖନ କେ କରିବ ଆନ। ହଉ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଯେହେତୁ ଆପଣ ଟାଇଟେଲ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଗୀତଟେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିଦେଲେ ତ ଏଇ ବର୍ଷ ବି ଆପଣ 26-27 ଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଅନେକ ଗାଁକେ ଯାଇକରି ଆପଣଙ୍କର କଳା ପରିବେଷଣ କରନ୍ ବୋଲିକରି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଆମର ମା ଠେକାରୁଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ଦେଲେ କିଛି କହିବା ଲାଗି ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେମିତିକି ନାଟ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରସନ୍ ସେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ନାଁ ଦୈତାରୀ ନାୟକ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ 2025-26 କେନିକର ଚଲାଲେ ଆଉ ଏବେ 26-27 କେନିକର ନାଟର ବୈଠକ କରିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକ ଆଉ ସେ ବୈଠକରେ ଆମେ ଜାଣମା କେନ୍ କେନ୍ କଳାକାରମାନେ ରହିବେ ଆଉ କେନ୍ କେନ୍ କଳାକାରମାନେ ନେଇ ରହନ୍ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣମା ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ବହିଟା ତାଙ୍କର ନାଟଟା କେତେ ଦୂର ଗତି କରିଥିଲା କେନ୍ କେନ୍ ଜାଗାରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ କେନ୍ କେନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଇଛନ୍ ବେଶୀ କରି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣମା ତ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ତ ମୁଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କହିଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ତଥାପି ବି ଆପଣ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୋର୍ ନାଁ ଦୈତାରୀ ନାୟକ ମୋର୍ ଗାଁ ବିରାମାଲ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ମୁଇଁ ଭାଗ୍ୟର ଲିଖନ କେ କରିବ ଆନ ପ୍ରିୟା ପରସେ ବନ୍ଦା ଜୀବନରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାନେଜିଂ କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନାଟ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଛ ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇ 2025-26ରେ ଆପଣ କେନ୍ କେନ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଗଲେ କେତେ କେତେ ଦୂରିଆ ଗଲେ ଆପଣ ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ଛତିଶଗଡ଼ ବି ନାଟକଟା ଧାମାଲ କଲା ନବରଙ୍ଗପୁର ବି ଧାମାଲ କଲା ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ରାମପୁର ଘାଟି ତାନେପାରି ବି ଧାମାଲ କଲା ଆଜ୍ଞା କନ୍ଧମାଲ ଫୁଲବାଣୀ ମାନେ କଳାହାଣ୍ଡି ସବୁ ଏରିଆରେ ମାନେ ଯେତେ ତରଫ ଅଛି ସବୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ସବୁ ଜାଗାରେ ପୁରା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେତେଟା ନାୟିକା ରଖିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନାୟିକା ଯେନ୍ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ ଝିଅ ନା ପୁଅ ଦୁଇଟା ଝିଅ ଏକା କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିଏ କିଏ ତାଙ୍କର ନାଁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ଭାଗ୍ୟସିନୀ ନାଗ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପ୍ରିୟା ହରପାଲ ପ୍ରିୟା ହରପାଲ ହଁ ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ହିରୋ ଭୂମିକା ଯେନ୍ ଅଭିନୟ କରସନ୍ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ କେନ୍ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ସେଟା ମୋର ଦାଦା ଗଗନ ଦାଦା ଯିଏକି ନାଟକର ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଡେଭିଡ୍ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ପରିବେଷଣ କରିବେ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଏଇ 26-27ରେ ବି ଆଚ୍ଛା ରାଜାରେ ଭୂମିକାରେ ମାନେ ଅଦଲ ବଦଲ ହେବେ କି କାଣା ସେ ରାଜା ଏକା ଥିବେ ରାଜାରେ ବେଲେ ଦେଖନ୍ 2026-27 ଲାଗି ଦର୍ଶକ ମାନର ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଅଛେ ମାନେ ଆଗେ ବିକ୍ରମଗୁଡ଼ାର ରମେଶ ମାଝୀ କରୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ 2026-27 ନେ ମୋର ବଡ଼ଦାଦା ଭିକାରୀ ଦୁର୍ଗା କରିବେ এই ବର୍ଷ ନାଇଁ କି ହଁ। ଆଜ୍ଞା 26-27 ହାଏ ଯାହା ହଉ ଆଉ କେନ୍ କେନ୍ ଅଦଲ ବଦଲ ହେବା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମୋର ପୁରୁଣା ଟିମ୍ ଏକା ରହିବେ ଆଉ ସଖୀ ଏକା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହାଏ ତ ଆଉ ବାକି କଳାକାରମାନେ କେନ୍ତା ନେଇ ଆସି ଆଜ୍ଞା ସବକର ହେନ୍ତା ବି କାମ ଧନ୍ଦା ମାନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆରୁ ଖରା ଲାଗି ବି ମାନେ ମୋତେ ମେସେଜ କରିକି ସବୁ ଜଣେଇ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆରୁ ସବୁ ଖୁସିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆରେ ଅଧା କାଁଟା କି ପ୍ରିୟାକେ ଟିକେ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା ସାର୍ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା କି ସବୁ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲେ ଓହୋ, ଯେତ୍କି ଆସିଥିଲେ ହଏ ଆଜ୍ଞା ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତେ ପୁରୁଣା ଆକ୍ଟର ଏକା ରହିବେ ଏ 26-27ରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଜା ଭୂମିକାରେ ଯେନ୍ଟା ବି ଭିକାରୀ ଦୁର୍ଗା ଆଜ୍ଞା ଆସିକରି ଇନେ ଅଭିନୟ କରିବେ ଆଉ ଯେତେ ହେଲେ ବି ପୁରୁଣା ସେଟ୍ ଏକା ରହିସି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ଯେତେ 168 ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ତ ଏଇ ବର୍ଷ କେତେ ଖଣ୍ଡେ ମାରମୁ ବୋଲଛନ୍ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛେ ଦର୍ଶକ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ସାମ୍ନାକୁ ପହଞ୍ଚାମୁ ବୋଲଛନ୍ ଇ ନାଟ ବିଷୟରେ ନିକର ସେ ବିଷୟରେ ଦୁଇ ପଦ କିଛି କହନ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ ଦର୍ଶକ 2025-26 ନେ ଯେତ୍କି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରମୁ ଫୁଲ୍ ଟ୍ରାଏ କରମୁ ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରାଏ କଲା ପରେ ଭଗବାନ ସେ ଟ୍ରାଏର ଫଲ ଦେବେ କେତେ ଦେବେ ମୁଇଁ ତ କହି ନାଇଁ ପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ 168 ମାନେ 200 ଏକା ଟ୍ରାଏ ମାରମୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏକା ଥାଉ ନାଇଁ କି ଥାଉ ଆଜ୍ଞା
ତ ଆପଣ ଖାଲି ନାଟ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରସନ୍ ନା ଆପଣ ବି ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ନା ଆଗେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ବୀରାମାଲ ନାଟକର ପୁରା ମେନ୍ ଭେଲିଆନ୍ ରୋଲ୍ଟା କରୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା আর বীরামাল লাগি অনেক প্রাইজ বি অনা হয়েছে ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ 2023-24 ବି ରୁଲ୍ ଥିଲା ମୋର 25-26ରେ ବ୍ରେକ୍ କଲି ଆର ଏବେ ନାଟ ଗୋଟେ ଚଲାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ରୋଷେଇ ପତ୍ର ହେଇଥିଲା କେତେ ଲୋକର ଲାଗି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଉ କେତେ କିଲୋ ମଟନ୍ ହେଇଥିଲା ପନିର ଫନିର କେତେ ହେଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ହେନ୍ତା ତ ମାନେ କହିବାକେ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା କରାହେଇଥିଲା ମାନେ ଯେ ଯେତିକି ଖେଇ ପାରବା ସେ ହିସାବରେ ମାନେ ଆମର 20-25 ଲୋକ 20-30 ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ପୁରା ଠିକ୍ ହେଲା ନା ଆଉ ସେ ବଜେଟ୍ ହିସାବରେ ବନେଇଥିଲୁ ଆରୁ ଆଜ୍ଞା। ପନିର ବି କରାହେଇଥିଲା ଛତୁ ବି ମାନେ ମଟନ୍ ବି କରାହେଇଥିଲା। ତ ଗୋଟେ କଥା କହିସି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ତ ଜଣେ କଳାକାର ଆପଣ ବି ନାଟ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଆପଣ ବି ନାଟକେ ମାନେ ସଜେଇ କରି ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି ହେବା ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି ହେବା ଲୋକ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବି ଦେଉଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦେନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ତ ଜଣେ ଆକ୍ଟର ଆଉ ଆପଣ ବି ଇ ନାଟ ମୁଇଁ ବି ଅଭିନୟ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ମୁଇଁ ବି ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣକେ ତ ଡାଇଲଗ୍ ପଦେ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। লালা রঞ্জিত লালা গোফর মথুরা যায় মোরি লীলা। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଏଇ ବୈଠକଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆରାମ ଆଉ ସମସ୍ତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କଳାକାର ସବୁ ପୁରୁଣା ଟାକାର ହେବେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ମାନେ ବାର୍ଷିକର ଦୁଇ ନମ୍ବର ବାର୍ଷିକ ବୈଠକ ଆଜି ବସିଲେ ଆଉ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ହେଲା ସମସ୍ତେ ରହିବେ ଆଉ ଆପଣ ଅନେକ ଆଉ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ ଆଗକେ ଆଜ୍ଞା। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ଦେଲେ ଆପଣ କିଛି କହିବା ଲାଗି ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଲେ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ସାର୍।